mga master. Ayan, fishing tayo mga master. Quick cast lang tayo guys. Quick cast lang tayo. Ayan guys. Try nating mag-hunt ng ano. Try nating mag-hunt ng cigaras. Ayan mga master. Dito tayo pepesto sa ano, sa may Pakawan. Dito tayo pepesto guys. Ayan guys, kita guys. Mamaya. First cut. First cut. Wala. Wala yung master. Yun, fish on. Fish on guys. On tayo. Fish on. Uy, sabi na nga ba, cigaras. Cigaras. Fire in the hole. Cigaras guys. Cigaras guys. Cigaras. Cigaras ang fish, first fish natin. Fish on tayo. Fish on. Fish on tayo guys. Fish on. Fish on. Ano to? Ano to? Ano to? Oy, oy, malakas guys. Oy, oy, ano to? Oy, gisik. Oy, cigaras guys. Cigaras. Good. Guys, cigaras guys. Okay. Anong cigaras? Pangalawang fish natin guys. Cigaras again. Tapos kasi ng ano guys, hangin. Hindi tayo makaporma pero mamaya punta tayo dun sa ano, sa likod. Nice one. Fish on guys. Fish on. Fish on. Fish on guys, malakas to. Woo. Nice one. Fish on. Ano makabitaw? Akin ka na. Akin ka na. Akin ka na mga master. Fish on, fish on. Oy, 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 oy. Malakas. Oy, ano to? Oy, talaking jumbo. Jumbo guys. Yan, jumbo. Jumbo guys, jumbo cigaros. Woo! Woo, kalaki. Guys, thank you Lord. Cigaros again. Dito lang mga yan. Nice one. Mag 3 fish na tayo. Haha. Woohoo! Doon. Ito na natin doon. Kalayo men. Oh, fish on. Fish on again. Fish on again. Woohoo! Fish on again. Woohoo! Fish on again. Again and again. Oy, huwag kang makawala. Oy, oy, come here, come here. Gagi, sinusundan niya yung line natin ah. Cigaras again to. Cigaras again. Okay. Okay. Cigaras again. Ay, 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 ay. Maano kasi to guys. Delikado kasi to guys. Yan, cigaras again. Okay. Woo! Ang apat na fish. Yung guys, fish on guys. Fish on na naman. Ano to? Fish on, fish on, fish on. Ano to, ano to, ano to, ano to, ano ka? Cigaras to, men. Oh, sabi na nga. Cigaras. Cigaras in the hole. Yan guys, cigaras. So guys, cigaras guys. Okay. Grabe, ano cigaras.
Yun, naka-fish on tayo guys. Fish on na naman. Fish on, fish on. Ano to? Uy, cigaros again. Cigaros again. Ayan guys, cigaros. Good yan guys, pang prito na. Okay yan, pang prito na. Pang prito. Yan, nakagat. Yan, nakagat guys. Yan, nakagat. Yun, fish on. Ayan. Fish on, come here. Yun, fish on guys. Uy, uy, malakas. Malakas, huwag kang makabitaw. Huwag kang makabitaw. Sinasabit niya guys. Huwag mong isabit this. Isabit. Uy. Sigaras. Sigaras guys. Guys, sigaras. Sinasabit pa. Guys, sinasabit eh. Sinasabit. Ano kasi to guys, nakakaanong tanggalin to kasi mautak to eh. Sinasabit sa kamay to. Yan oh. Good sa yan. Time check guys, 10:12. Ay, uwi na tayo guys. Tama na muna to, may duty pa tayo. Yan, may pangulam na. Guys, may pangulam na. May pangulam na tayo guys. Let's go. Uwian na, uwian na. 1 hour cast guys. Woo! Ito yung huli natin. Yay! Yay!